So, nag-cash down po kayo. Oo. Gcash 1,000. Sige. Bakla? Naan. Asa, check muna mo na, ma'am. Sino po yung mag-drive? Puli-puli, Rabamia. Okay ra? Sino yung pangalawa? So, slash po to, dalawa po tong pilap. At Tagalog kaya? Kasabot na mag-Bisaya. Sige. May license mo kayo, ma'am? Oo, naa. Ito po yun. Isulat na mo ngalan tanan sa mag-drive. Ari, kay parang mabutang yung bag. Abrihan ako, ma'am. Ay, okay yan. Thank you may God of bless. So, isulat ako, Danya. Pwede na ako. Ako na lang, Vic. Magpagas mo, petron lang, o mada, o di pod kaya. Okay ra pod. Thank you, ya. Sige. Nasasabi ng papa. May naman dyan, nakatulog. Si ganit na ron? 8? Ma'am. 2 bars. 2 bars niya, 2 bars pod balik nimo. Inig puhon. Sige, picturean na lang nako ng gas. Mo pa ibalik nimo puhon ng gas. Sige, mo siguro po drive dito mo. Tuod na ako nag-drive yan. Pero daghan man mo ga kuha na nino mo puli-puli, kapuyo na mo. Oo. Manoroy dahil mo ron, ma'am. Ambot lang yun, maligo pa mi. Asa man mo, Panglaw, anda? Ambot. Mangita pa yun mi. Mangita pa rin mo? Sige. Salamat, sir. Okay na, ma'am. Driver man ini, ma'am de ay. Salamat, mama. Okay. Sige.